Take yung make up na for you. Hi po sa Team Live. Hello po. Thank you, Ayan. Naka-live kami. Ay, Team Easy. Oh my God. Team Easy official naka-live. Guesting kami. Kailangan kasi ng fans. Say hi. Sige po. Thank you po. Hello po. Meron po tayong 3,300 viewers. Oh my God. Hello po. Wala siya po. Hello daw po. Oh my God. Thank you. I love it. Thank you. Hi Team Ralph Official, maraming salamat sa support na binigay niyo sa buong PBB journey ko. Makakabawi ako sa inyo, promise. Magtatrabaho muna. I hope to see you guys soon. God bless.